ଯେଉଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରେ ସିଏ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ କଥା କହେ କେବଳ ତାର କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ, ଜାତକ ମିଳନ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ଖରାପ ଗ୍ରହର ଦଶାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଉପାୟ, ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଏ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯାହାକି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି 9517795111। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ, ବ୍ରତ, ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ନଭେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାର୍ଗଶିର ମାସ 15 ଦିନ, ରବିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 2:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:06 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:00। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଦିବା 2:38 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି କଳମ, ତତ୍ସହିତ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଯାହାକି ବିରି, ମସୁରୀ, ଅଦା, ନିମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସିମ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 12:07 ଦିବା 2:51 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା ସହିତ 12 ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 3:44 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:06 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 12:18 ରାତ୍ରି 2:00 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ କାଳ ରାତ୍ରି, କାଳ ବେଳା, ରାହୁ କାଳ, 12 ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 6:53 ଦିବା 9:18 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:25 ରାତ୍ରି 9:02 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11:26 ରାତ୍ରି 12:17 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 2:01 ଶେଷ ରାତ୍ରି 4:56 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ନିଜର ଅନୁକୂଳ ଦିନଟି ଆଜି ରହିଛି। ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି।
तेबे मेष राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क सहित जो माने नूतन प्रेम संबंध पाई उपयुक्त दिन होई पारे। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित अनेक प्रकार लाभ पाइबार सुजोग रहुची जहा आपनक भाग्य राशि जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य निश्चित भल रहिबो। पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति जेकोनोसी कार्य रे आपण आगभर होई एवं हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेबे मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण दिनटी बहुत शुभ जुग रहुछि तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी उत्तम दिन होई पारे। आज सदा बेले आपण हस खुशी रे रहिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि। आपणकर आत्मविश्वास आज द्विगुणित हेबो। आज वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपणक पई अनुकूल दिन होबा सहित प्रत्येक कार्य रे आपणकर भल सफलता पाइबा सहित आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि परिवार वर्गंक सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित जीवन साथींक सहित आज प्रेम वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुछि। जदि नूतन किछि प्रेम कथावार्ता करिबा पई वृष राशि व्यक्तिंक पई आज उत्तम जुग बनौछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य राशि रु जना पडुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबा सहित आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी जदि एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेथिरे अनेक प्रकार सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या किछि थिबो ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे बैगणी रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्तिंकर आज दिनटी परिस्थिति टिके ध्यान पूर्वक कार्य करिबार आवश्यकता रहिछि। तेबे प्रत्येक कार्य आपण ध्यान पूर्वक करिले कौनसी कार्य आपणकर असुविधा हेबो नाही। तेबे आज जदि कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नउछंती तेबे निश्चित 2 थर से कथा को चिंता करी निष्पत्ति नियंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज कर्म क्षेत्र रे आपणको अनेक चाप बढ़िबो। कार्य सठिक योजना अनुसार करंतु नहले विभिन्न प्रकार विफलता सामना करबा को पड़ी पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करूछंती ध्यान पूर्वक प्रत्येक कार्य करंतु। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर अस्थिरता लागी रही पारे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे जीवन साथी सहित कौनसी व्यापारुआ वार्तालाप करंतु नाही किबा खराब कौनसी कथावार्ता करिले आपणक भितरे निज भितरे संपर्क खराब होबार अनेक चांस रहुछि जहा परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़ी पारे प्रेम संबंध रे। आज मिथुन राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क जहा कि अस्थिरता आड़क अग्रगति करि पारे। तेणु निश्चित परिवार संबंध भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। अर्थजनित क्षेत्र रे आपण निश्चित आगो को बढ़ी पारंती किंतु व्यापार वाणिज्य जदि करूछंती सचेतन सहकारे करंतु देखिबे आपनकर लाभ मध्य होबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य चिंता टिके बढ़ी पारे जदि पूर्वरु समस्या थिबो। तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1।
भाग्य रंग जहा कि व्यवहार करि परिबे हलदिया रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 75% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य क्षेत्र रे अनेक चैलेंज आसीबो जहाको सामना करिबा आपण को भारी कष्टकर होई पारे। तेणु कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु प्रथमे ताकू भल भावे परखि नियंतु तापरे कार्य करंतु एवं सदा बेले सकारात्मक भावना रखी कार्य करिले आपणकर दिनटी अति सुखमय एवं कार्य सफलता आड़कू अग्रगति करिवो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे किछि आज अतिरिक्त चाप बढ़िबो एवं कार्य रे भल प्रदर्शन करिबा पई चेष्टा करंतु। प्रत्येक कार्य आपणकू चाप सृष्टि करि पारे। कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा बढ़ी पारे। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज भाग्य ग्रह मध्यम धरण रे रहिछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे निज भितर भल संपर्क रहिबो हस खुशी रे दिन कटिवार सुजोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक सुख रहुछि भल संपर्क रहिबो एवं निज भितर आपण कथावार्ता भल सुजोग देई पारे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आज भल सुजोग रहुछि। तत्सहित आपण किछि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई भाग्य साथ देई पारे किंतु रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही परवर्ती स्टेप रे आपण को महंगा पड़ी पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या जड़ित रही पारे। पूर्वरु जदि किछि रोग थिबो विशेष करी एलर्जी जनित किछि रोग थिबो तेबे निश्चित आज टिके सावधान होई जांतु। कर्कट राशि व्यक्ति ताहा आपणक पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8। भाग्य रंग जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणक पई उत्साहजनक दिन होई पारे। आपणकर मन द्विगुणित होई पारे। प्रत्येक कार्य रे आपण प्रगतिशील निजर लक्ष्य हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आपण कठिन परिश्रमर फल आज निश्चित मिलिबो। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति किछि नूतन कार्य रे आपण भाग नै पारंती जहा पई आपण बहुत आनंदित मध्य रही पारंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करूचंती आपणकर कार्य दक्षता रे निश्चित उपरस्थ ऑफिसर आपणक ऊपरे जहा कि खुशी रहिबे एवं प्रशंसा करि पारंती। तेबे राशि व्यक्ति आज जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो माने कार्य करूचंती सेमानक पई आज उत्तम दिन होई पारे। निजर दक्षता वृद्धि करि पारंती। मान सम्मान प्रतिष्ठा होबार अनेक चांस रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहुची। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज खुशीर मुहूर्त आसी पारे एवं भाव प्रवणता अधिक देखा देई पारे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम पई निश्चित उत्तम जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जहा कि परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित आपण व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची जहा कि आर्थिक स्थिति आपणकर भल शुभ जुग स्थिति रहुची। तत्सहित नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आज शुभ जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्तिंकर आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ता निश्चित समाधान होवार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण शुभ जुग रहुची। आज आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहिछि जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आपणक प्रत्येक कार्य रे आपण उत्साहित आनंदित रहिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि जहा कन्या राशि व्यक्तिक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर जटिल कार्य मध्य
ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଯାହାକି ଶୁଭଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତି ଶୁଭ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ତତ୍ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଯାହାକି ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ କିଛି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ନିଜର ପାଠ ପଢା ପଢିରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୋମଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ନେହ ଭରା ଭାବନା ରଖି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚାପ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତଭେଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦି ମତଭେଦ ରହୁଛି ତାକୁ ବସିକି ଧୀର ସ୍ଥିର ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାହା ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ,
କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଯାହାକି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ଖରାପ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପୂରଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହବାର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବେ। କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବିଜୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଏବଂ ନିରାଶ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଡିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଛିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଜି ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାର କାହା ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଠିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5।
भाग्य रंग जहाँकि आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 65% साथ दौरान। चलतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर आज भाग्यपूर्ण शुभयुग रहुची। सदा बेले आपणकर सकारात्मक चिंता जोगु कौनसी कार्य आपणकर विफलता हेबो नाही एवं पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य पूर्ण होबार अनेक चांस रहुची। तेबे आज निजर लक्ष्य स्थले आपण स्थिरता रही कार्य करंतु। सठिक समय अनुसार कार्य करले कौनसी आपणकर समस्या रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई पूर्ण शुभयुग रहिछि। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निश्चित निजर प्रतिष्ठा जाहिर करि पारंती। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सदा बेले आज उत्साह एवं जीवन साथी सहित मधुर वार्तालाप करने सहित जो माने नूतन करी प्रेम संबंध रे जड़ित हेबे आज उत्तम युग रहुची। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक सतर्कता टिके रक्षा करंतु। कौनसी रिस्कफुल आपण कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति कौनसी आपण अर्थजनित कारोबार रे बा नूतन व्यापार वाणिज्य पाई आज आपणक पाई शुभयुग होई न पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पाई चेष्टा करंतु। केतेकांश क्षेत्र रे आपणक निज भितरे परिवार वर्गक सहित किछि मनांतर होई पारे। तेणु यह प्रति सचेतन रहंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। तेबे स्वास्थ्य को ठीक रखिबा पाई आपण ध्यान जुग एवं आपण किछि आध्यात्मिक प्रवचन सहित स्वास्थ्य खाद्य प्रति सचेतन रहिले कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 3। भाग्य रंग आपण बैगनी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 75% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर बाधा युक्त रहुची। निजर प्रतिष्ठा उपरे आज क्वेश्चन चिन्ह बसी पारे। तेणु कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु आपण ध्यान पूर्वक सचेतन सहकारे करंतु। विशेषकर मीन राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि निज कार्य पई जाउछंती सतर्कता निहाती आवश्यकता रहिछि जहाँ आपण सफलता पाइबा भारी कष्टकर। आज मीन राशि व्यक्ति घात चंद्र युक्त रहुछंती। कौनसी रिस्कफुल जहाँ की गाड़ी चलना करंतु नाही। तेणु आपणक पई भलो हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला रही पारे एवं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आपणकर कलह युक्ति तर्क भितरे आपण रही जाई पारंती। तेणु यह प्रति निश्चित मीन राशि व्यक्ति स्थिरता अवलंबन करंतु। आज मीन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती निश्चित सावधान सहकारे निजर कार्य करंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निजर जीवन साथी सहित किछि संबंध खराब होबार चांस रहुची। तेणु संबंध को भल रखिबा पाई कौनसी कटु कथा कहंतु नाही। आवश्यक स्थले चुप रहिले प्रेम संबंध आपनकर स्थिरता रहिबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रखिबा पाई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले किछि जदि द्वंद्व थिबो ताहार समाधान रास्ता खोजंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करि न पारंती जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेणु व्यापार वाणिज्य जो माने दैनंदिन करुछंती निश्चित आपणकर समस्त प्रकार बुद्धि प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु देखिबे लाभ निश्चित हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे। विशेष करी मानसिक चाप अधिक आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे मीन राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दौछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।